Ginoo gani kanamo. Nagkadagiyang matang sa mga panalangin. Salamat Ginoo bisan sa mga pagsulay. Mga problema Ginoo kay pinaagi niini kami manghimong lingkod o pinaagi niini kami manghimong maisuod ng makaimo Ginoo. Lord, pasayloa kami sa tanan namong mga kalapasan kinahimo diha kanimo Ginoo. Kasayod ka Ginoo sa kasing-kasing bunga-bunga sa among kinabuhi sa tanan namong mga binuhatan na makagkaroon og niya masayop kami nga kanimo Ginoo. Dunay mga panahon nga dili kita malipay sa mga kinabuhi pasayloa kami Ginoo. Ug ako nagaampo na ikaw padayon na magapanday magabul kini akong kinabuhi o magahimo kanamo kami diha sa imong atubangan Ginoo. Lord, nagaampo ako kanimo ni kabnaas sa buntagon na padayon ikaw na magablas kini imong mga katarungan. Di ko na nila pagtuong pagsaling nila kanimo karon nga dili dayon sila o sa mga pagsulay o mga problema kung masinapit manina kini Ginoo. Nagaampo ako Ginoo bisan na sa tanan nimo mga alagad Lord, mga pastor, mga bawali, mga mensahero sa mga balita na ikaw mag-aakad kanila dali mo nakaalam. Karon ay malo sila kung sa ang imong buot ipawali ngadto kanila nga dili makatabang usab sa mga kinabuhi sa imong mga katarungan. Sa tanan ng mga misyonero karon Ginoo ay mo ipadala sa nagalalang dapit lokal man, national man o international karon ipaabot ang maayong balita ngadto sa tanan ng mga pagtulungan kaliwatan ug katibuhan na ikaw gahimo kanila maisugod na mula hukay na mumantala sa maayong balita kaliwala man sa kanahulga sa kinabuhi Ginoo. Nag-aako ako Ginoo sa mga opisyalis sa gobyerno ika sa lokal ngadto sa nasyonal na paggobyerno. I pray for unity. O sa tanan, I pray for wisdom na mahimong masayot sila usawa sa pagdumala ini nga nasod Ginoo sa mga constituents nila Ginoo. I pray for consciousness Ginoo sa mga opisyalis Ginoo. Mahimo silang conscious Ginoo sa imong mga Ginoo kabukon unta para sa nasod Ginoo sa mga Pilipino. Hindi nila ilang kaugalingong interes ay kailangan tagaan o gimbukaton kaya sa ilang pagpanagbisyo Ginoo. Hindi ang kailangan pagpanagbisyo Ginoo pabor para sa mga Pilipino Ginoo. Nag-aampo ako Ginoo bisan na sa tanan na ako na yung malatian ka. Ang naaal na ko sa kinabuhi, mga kaisunan, mga tao na nasa hospital, wala yung kasyudad na gastos o mga tao na nasa hospital o mga tao na wala yung kapasidad na yung hospital. I pray for healing Ginoo in Jesus' name. I declare and speak healing in kanila Ginoo. Sa mga kaisunan ng abroad, sila Ron, sila Wawi, sila Marisa, sa Kimbim Ginoo, Lord, I pray kung ganan mo sa dito panalimdan nila mga kinabuhi bas pagkahinugdom kanila sa imong pulong para hindi din sila may kalimot yan ang kanimo Ginoo. Pag-isang anak sila sa halayo, makakatpon sila sa pagtabog kanimo Ginoo. Karon sila Ginoo makasinatik o kalinaw o yaman. Karon sila Ginoo makaproteksyonan Ginoo. Nag-aako sa ako Ginoo ng kabayan na location, makasikip ng lapit o makasilingan ng barangay ng barangay ni Hukto na ikaw Ginoo kayo ng ministeryo sa mga kinabuhi sa tanan ng mga tao na wala pag yun makakaplang kanino. Nag-ibong tayo po ng ilang kinabuhi, ng ilang kasingkasin, ng ilang mga hukal Ginoo sa nilalas na sa kanila na wala sila gayoy ng imo kung dito ka hulago kanino pupuila as the Lord and Savior na sa kinabuhi. Sa among magpadahit karoon ng power na sa mga Muslim Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Sa malipad kasing-kasing
Ginoo, nagapasalamat kami ining sa lapi nga gibalik sa imong katawhan diya kanimo. Agi og pasidungog nila kanimo. Pagpasalamat sa imong pabor nagihimo diya kanila. Ako nagaampo na ikaw Ginoo magagiya kanamo sa pagdumala ini nga sa lapi Ginoo. Para kining imong salapi magamit kini para sa imong kahimayaan. I pray usab nga imong panalanginan kining imong mga katawhan, panalangini ang mga narbaho, adunay negosyo, tanan nga naghago na ning kamot imong panalanginan aron ang ilang mga paghago ug mga paningkamot dili gayud makawang. Ako ang kinasali kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Nindot kayong message sa Alawiton, mansion over the hilltop. Bahalag wala kay mansion diri sa kalibutan. Basta dito sa langit, nadyo kay mansion. Okay. Nakapagid sa taas. Kadang maklaro pagid sa tanan, no? Murag, nasa bungtod. Salamat gid sa Ginoo. Kumusta? Muulan og magabi, muinit og grabe matag adlaw, panahon sa adlaw. Wala pa kayo na stroke dire? Salamat sa Ginoo kay ning mga higayon na makadungog na usab ta sa iyang pulong sama sa gingon, ulahan kay igsuon kay ani aka makadungog sa pulong sa Ginoo. Dili ta magalangan, diretso ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo'y Biblia diha kaninyo, abli uban kanako sa libro sa Isayas, kapitulo 43, versikulo 2, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, sa diha nga ikaw mulatas sa katubigan, ako mag-uban kanimo, o sa mga kasapaan, kini dili makalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw maglakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, o ang kalayo dili maglamoy kanimo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat gyud Ginoo sa imong pulong. Nga ako ang nabasa, panalangin ni kini Ginoo nga ang matagtipik nining imong pulong magadulot gayud sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Ihatag usab gani kanako ang langit na nakaalam aron makahimo ko sa pagsaysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Ang Kristohanong kinabuhi sama sa usa ka mananagat nga nagalawig diha sa kadagatan. Dili nato mahibaluan or we cannot predict kung unsa ang nagpaabot kanato diha sa dagat samtang galawig kita. As Christian, we are being equipped or trained to be like good sailors. Kini nga ang pagpangalagad bitaw sa Ginoo. Muratag mga mananagat. Samtang layag ta, ginabansay kita. Aron nga dili kita malunod diha sa pag-alagad. May usa ka istorya sa usa ka o usa ka amo o usa ka sulugoon. May usa ka dako nga kaumahan nga diin ang tag-iya niini nag-hire siya og sulugoon nga mo trabaho sa iyang farm. So sa iyang pag-interview karon sa mao nga aplikante, ingon niya, unsa bay mahimo nimo para sa ako ang farm? Ang tubag sa mao nga aplikante, ingon niya, sir, kaya nako matulog panahon sa bagyo. So napasal ang mao nga agalon, nagunahuna siya. Nalibog siya, nahibulos man. Inaani man ang tubag sa aplikante. Makaya daw niya matulog panahon sa bagyo. So sa kahibulong niya, iyang gi-hire. Iyang gidawat ang mao nga aplikante. Og unya, pila ka semana ang milabay, miabot ang makusog nga bagyo. Sa tunga-tunga sa kagabihon, gipukaw ang magtiayon sa kakusog sa hangin, sa kakusog sa bagyo nga miigo sa ilahang balay o sa ilahang farm. So dali-dali karon og bangon ang magtiayon. Gisusi ang ilahang farm. So una niyang gisusi ang iyang tao. Kung unsay gihimo siyang tao, wa niya nakita ang iyang tao. Nga gi-hire niya 2 weeks ago. Og nagunahuna siya, tulog siguro ako ang gi-hire. Kay mo matuingon niya, kaya niya matulog panahon sa bagyo. So nag-assume siya nga natulog yun siya. Katong yang sulugoon, yang bagong tao nga gi-hire. So yang sunod nagihimo, miadto sila sa kulungan sa mga baka.
ug nakita niya nga naaman ang mga baka ug puno og mga pagkaon nga giandam para sa ilaha ug nakasirado ang trangka. So giadto na po niyang yung mga manukan. Mao gyapon secure, wala gyud sa gawas kundi naagyapon sa kulungan. Pati ang iyahang mga kanding naagyapon sa kulungan. And then miadto siya sa iyang traktor nga naa sa gawas ug nakita wala man ang traktor. Miadto siya sa iyang grahe ug nakita niya dito nakagrahe ang iyang traktor ug nakatrangka, gihiktan pagyod. So samtang niubalik siya sa iyang kwarto, sila magtiayon dito siya nakahuna-huna. Nga maudi ay ni ang gipasabot sa tao nga iyang gihire. Maudi ay nga kaya niya matulog panahon sa bagyo kaysa panahon nga hayag ang adlaw, panahon nga malinawon ang palibot. Siya nangandam para sa umaabot na bagyo. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, ang atong mensahe karon natakna sa kagabion, magahiskot kita niining ginatawag overcoming the storms in life. Unsaon ba nimo pagdaog karon sa mga bagyo diha sa imuhang kinabuhi? Unsaon pagdaog? Sa kalibutan na panghuna-huna, murag di gyud madaog, kundili pwede lang siya nga kalimtan sa makadiyot. O pwede pod biyaan hangtod sa hangtod. For example, mudangop ka sa mga nagkanalain na mga bisyo nga diin makatabang kanimo makalimot sa maong nga bagyo sa imong kinabuhi. O kaha, tapuson nimo imong kinabuhi para hingpit na nimong mahikalimtan ang mga bagyo sa kinabuhi. But for us na mga Kristohanon, dunay mga pawaagi para mahimong ma-overcome nimo, malampasan nimo kini na mga bagyo sa kinabuhi. Una, to overcome the storm, we should pray always to our divine navigator. Kinsa man atong divine navigator? Si Jesus Christ. Nga diin, maoy ato ang sangpiton sa panahon nga dunay bagyo nga atong masinati. So imbes na mudangop ka sa nagnalaing gitanyag sa kalibutan na kuno makatabang sa imo, why not mag-pray ka sa Ginoo? Why not nga muampo ka sa Ginoo? Nga siya man ang atuang navigator panahon sa siya ang atong divine navigator samtang galawig kita sa pag-alagad sa Ginoo. Walay gisaad sa Biblia nga lami ang imong kinabuhi samtang galawig ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero nagsaad ang Ginoo nga bisan asa ka moadto, ang Ginoo mag-uban kanimo. Siya nag-ingon, I will never leave you nor forsake you. So samtang galawig ka sa kalibutan, galawig ka sa pag-alagad sa Ginoo, ang Dios uban nimo. Kini na mga tao, kini na mga disipulo ni Jesus Christ, naglawig diha sa dagat. Nga diin, miabot kanila ang unos. May nalanggani kay kuyog si Jesus sa ilaha. Og nahinumdom si Pedro. Nga naaman diay si Jesus sa ilaha, hinungdan nga iyang gipukaw o giingnan, magtutudlo. Kusog kaayo ang balod, ang hangin, basig mga lunod, aning mga matay na nini. Yang gipukaw. Ang nakanindot lang ang positive side lang adtong ilang gihimo. Kay nagpatabang sila sa ilahang magtutudlo. Sa diha miabot kanila ang bagyo, miabot kanila ang balod nga dagko. Kita, samtang galawig ta sa pagpangalagad sa Ginoo, uban si Jesus sa tua. Ang problema lang sa tua, dili ta kabalo, musangpit sa kauban nato panahon sa bagyo, nga si Jesus Christ. Si Jesus Christ na nag-ingon, I will never leave you, nor forsake you. Pray always to our divine navigator. In 1 Thessalonians 16, 5:16, and down to 18. Unsa may gingon? 1 Thessalonians 5:16 to 17. Ingon 18 ingon niya, kun asa naman
paglibay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, pagpasalamat kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninya. So adunay paghakit diha nga kanunay kitang maga-pray sa kanunay, di lang sa pagpasalamat, di lang sa pagdangop o di lang sa libay kanunay kundi sa pag-ampo usab nga walay hunong. Ingon pa ni Billy Graham, kailan siguro mo sa ka-famous nga evangelist sa Southern Baptist, si Billy Graham. Ingon pa ni Billy Graham, true prayer is a way of life. Ang tinuod na pag-ampo sa Bisaya pa, mao kini ang pagkinabuhi o ikinabuhi. Ang tinuod nga pag-ampo. Not just nga imo lang daw kining gamiton panahon sa emergency. Nga mura sa 911. Nga matawagan lang nimo ni sila, magamit lang nimo sila panahon sa emergency. Ang pag-ampo sa Ginoo di lang panahon nga nakay sakit. Wala kay kwarta, di lang sa panahon nga aduna kay unos o mga pagsulay sa kinabuhi, kundi sa tanang panahon. Unsaon man, make it a habit. Ingon pa ni Billy Graham. Batasana ang pag-ampo sa Ginoo, and when the need arises, you will be in practice. Tanawa tong gihire. Kung nangandam to siya, panahon lang sa katong bagyo, sigurado, lupad tong iyang mga karnero, manok, o mga uban pang mga kahayupan. Paliron to sa hangin, kay wala man niya na pangandaman daan. Kung sa panahon sa bagyo lang siya nangandam. So samtang wala pa ang bagyo sa kinabuhi, batasana na ang pag-ampo sa Ginoo. Make it a habit. Ikaduha, meditate on the Word of God, which is mao'y ato ang navigation light. Mao'y atong suga nga ingon nga mananagat. Ang mga mananagat, abot ba kung uso pa ba ka ng ilang ginagamit sa una? Sa una manggod, nana sila'y katong lampara. Katong bumba-bumbahon bitaw. Ha? Pitrumak. Oh, mao na ginagamit sa pagpanagat sa una, tama ba ko? Oh. Karon high-tech naman ron. May siguro na nagay-computer siguro ang ubang mananagat karon dito sa laod. Ha? Mga high-tech na. O sa may purpose sa ana nila para mauna ang ilang guide. Ha? Muhayag sa kapalibot nila. Kita usab kinahanglan natong gabasa sa word sa Ginoo kay mao ni ang guide nato. Kasi kasagaran magud nato mawala, kasagaran nato mahilayo sa pag-alagad tungod sa mga pagsulay because we did not meditate on the word of God. Wala man gud gabasa, mao man gud ni ang gingon, mao ni ang giya man gud nato ni. Ingon ang Bible, ayaw kamo kabalaka. O ingon ang John 14:1, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Pero pag abot sa mga pagsulay, sa limuang, sa nasa adto, bisa kinsa duulon, bagay, pwede man. Pero kung ang imo ang confident, or ang imo ang confidence, wala na nimo gihatag sa Ginoo, kung dili sa tao na lang, patay ka. Ha? Meaning, wala nakagarelay sa Ginoo, kung dili garelay na ka sa tao. Garilay ka sa Turko, garilay ka ni Ria, uban pa nga nagapautang. Oh. Ano naman? Instead na mag-pray ka sa Ginoo, dali-dali nakagdagan ani nila. Nya kung di ka mapahiraman, mangluod. Wala pa man siguro yung luod siguro. Ha? Hapit na. In Psalms 119 verse 5, ang say gingon, Salmo 119 verse 105. Ingon pa sa versikulo 105, ingon niya, ang imong pulong suga sa akong mga tiil o kahayag sa akong agianan. Unsa daw ang word sa Ginoo? Suga sa tiil. Kinsa man ni nagingon ani? Si Salmista David. Ingon niya, suga sa akong mga tiil. Kahayag sa akong agianan. Kanindot, kung imong pamalandungan ba, gasiga ang imong tiin. Gabasa ka sa word sa Ginoo, gasiga pag yung dalan. Kaya bitong kanang nawa kaya nung duman sapatos sa mga pangbata, natagatamak musiga. Literal man una, pero spiritual, ang
pulong sa Ginoo, ingon ni Salmista David, ang imong mga pulong suga sa akong tiil, kahayag sa akong agianan. Nya, gusto ka nga hayag imuhang kinabuhi panahon sa unos? Alaba sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili ka magabasa, ngit-ngit pa sa alkitran ang imuhang dangatan o ang imong agianan. Pagkanindot anang mulakaw ka nagasiga imong tiil unya tagatikang nimo muhayag sa unahan. Diya sa pag-alagad sa Ginoo, spiritually gigamit ria words sa Ginoo. So meditate on God's word because mao ni siyang atuang navigation light. Ingon pa ang Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Magmalampuson ka, mahimong prosperous ka sa imuhang kinabuhi. Meaning, makalahutay ka sa mga unos sa kinabuhi. And you become prosperous, successful, taliwala sa mga unos because you meditate on the Word of God day and night. Bukad kayo, bisa sa ako, lisod kayo niya siya. Pero this is biblical. Mao ni gitudlo sa Bible, lisod man kaayo, na adlaw gabi ka magbasa sa pulong sa Ginoo. Labi na sa maka-iibog na mga butang sa kalibutan, nga pwedeng kabisihan nato. Pero, mao ni ang gingon sa Ginoo. Madawat makao sa dili. Mao ni siya. Believe it and you shall receive because God promised. Ang sayang saad to strengthen you. Panahon sa mga unos, ang saad sa Ginoo, lig-unon kaniya para makalahutay ka sa mga pagsulay. Kaya kung huyang ka pag-abot sa mga pagsulay, mga taong gingon, dangop ka sa droga siguro, ilim nung makahubog, dangop ka sa mga barkada nimo, or dangop ka og pisi, ngita ka og kamunggay. Ha? Ngita og kahoy. Another thing, to give you rest. Gusto ka makapahulay, dili pahulay sa dayon, ha? Na pag-abot sa mga pagsulay, magpakamatay ka kay para makapahulay ka. Dunay pahulay diya sa Ginoo. Pahulay diya sa presensya sa Ginoo. Pagkanindot anang naak ka nagingon sa Bible bitaw nga taguan ta ka sa akong mga pako. Ang piso bitaw kanang kanang manok nga nay mga piso. Ang ginahimo sa inahan ana panahon sa ulan, panahon sa ting-ulan, ibuka niya na yang pako ug iyahang pasudlon ang iyang mga piso. Bisan pag napulo ka buok, yan ang tabunan siyang duha ka pako. Ano man? Para mainitan panahon sa ulan, para comfortably ang maong mga piso ug walay makapasipala kanila ng mga dautan o dili maayo ng mga mananap sa palibot. Protektahan na niya. Kung ikaw panahon sa unos nimo ug mudangop ka sa Ginoo, makapahulay ka. Ano man, taguan ka sa mga pako sa Ginoo. Another thing, to take care of all your needs. Ang Ginoo na bahala sa imong mga panginahanglanon. Ingon ang pulong sa Ginoo in Matthew 6:33, unaha pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang ikadugang niya diha kanimo. So sa panahon sa mga unos, langop sa Ginoo, read the Bible. Meditate on God's words. Ayaw ka palaka kung unsay may tabok kanimo. Kung gikinahanglan nimo nga makatabok ka, makalahutay ka na. Ingon ang pulong sa Ginoo, I will take care all your needs. Unsay gikinahanglan sa mananagat, panahon nga daw, anuron sila sa dako kaayong balod. Unsay lang kinahanglan? Naa sila mga isuupi masuna. Naa sila gan nga musiga kay para makitaan atong mga mananagat uban o barko nga dunay tao dito nga nanginahanglan og tabang. Kinahanglan ang ilang suga silang sakayan magasiga kay para dunay makakita nga atong kauban nahilaing mananagat nga daw malunod sila atong duulon atong tabangan. Mao ni ang pangandaman sa mga navigator sa dagat, mga mananagat para sila matabangan panahon nga mabutang sa delikado ang ilang kinabuhi. Kita na mga Kristohanon panahon nga dunay moabot nga unos sa atong kinabuhi. Pray lang sa pulong sa Ginoo. And the Lord will take care all our needs. Another thing, to answer your prayers. Wala ka gipaampo sa Ginoo para magbungol-bungol ang Ginoo sa imo igsuon. Nganong dunay hagit ang Bible nga kinahanglan mag-pray kita. Ingon pagani si
Si Pablo, pag-ampo kamo sa tanang panahon, pray without ceasing. Ampo nga walay hunong. Ano man? Ay, dunay tubag ang Ginoo basta mag-ampo ka. Kay kung dili mo tubag ang Ginoo sa ato ang mapag-ampo, di na ta mag-ampo. Unta ang Bible, silent siya about prayer. Pero ngano ningon man siya, pray without ceasing. Tungod kay ang Ginoo, mutubag lagi siya sa ato ang mga pag-ampo. Gusto ta nga tabangan ta sa Ginoo. Gusto ta nga tubagon ta sa atong mga gihandom sa kinabuhi. Pero ang problema sa tuwa, di matag pray. O kaha, wala tayo lahutay nga mag-ampo sa Ginoo. Maampo lang ka diyot. Kung wala tubag ka, wala na. Di na po. Lahi na po yung pangayoon sa Ginoo. Dili consistent sa pag-ampo mo na ang pasabot na ako. So, unsa ang pagtubag sa Ginoo? Sabi ninyo, He longs to answer your prayer. Pangandoy sa Ginoo nga tubagon ka niya sa imong mga pag-ampo. Gusto sa Ginoo nga tubagon ka niya sa imong mga pag-ampo. Ikaw lang ang ipaabot sa Ginoo kung kanus ka mo salig sa iya. Another thing, to work everything out for your good. Bisag makaingon pa ka nga, grabe naman ang mga pagsulay sa kinabuhi. But, ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon dali to work everything out for your good. So, imo lang sabton na kini na mga pagsulay, kini na mga bagyo sa kinabuhi para sa imuhang kaayuhan. Dili gusto ang Ginoo, dili bot pasabot nga gitaga ka pagsulay sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga mobiya ka sa iya. Mupalayo ka sa iya. Kung dili gisulay ka sa Ginoo para mahimo pagyud kang mahingpit, mamold ng imong kinabuhi. Ha? Mutubo pagyud ka, mahimong lig-on, mahimong madasigon. So kung ang imuhang interpretation o ang imong approach sa mga pagsulay kay mao ang pagbiya sa Ginoo, sa sugod pa lang, wala na yun kay faith sa Ginoo. Maybe wala yun si Kristo sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, anong inana man ang imong approach na pag-abot sa mga pagsulay, talikod sa Ginoo? Nga dili man na mo ang gusto sa Ginoo. Si Job, nga sa diha miabot kaniya ang grabe nga uno sa kinabuhi, ni talikod ba siya? Wala. Kini na mga alagad sa Ginoo, mga propeta, mga leaders sa Israel, mga propeta, hangtod na sa mga disipulo, mga apostoles, nga bisan og kamatayon pa'y kabayaran sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Bisag giunsa na sila sa paghapak sa mga pagsulay. Italikod pa sila. Wala. Nipadayon sila tungod kay tinuod sila na mga anak sa Ginoo. Ang di lang mo padayon pag-abot sa mga pagsulay, katong mga dili anak sa Ginoo. Sama sa gingon sa prayer meeting bitaw na mamuy-buy pa hinuon sa Ginoo. Sige man kung simba diha Ginoo niya. Sige ko pagamit sa imo nganong naaman ni na mga pagsulay may pagdi na lang ko mo simba. Igsuon sa sugod pa lang. Wala na jud kay Ginoo sa imong kinabuhi. Pakitang tao ra tanan ang imong pag-alagad sa Ginoo. Siguro katong gingon sa Bible na nag-alagad ka para sa imong kaugalingon o para sa mga tao. Dili para sa Ginoo. Wala pag-abot sa mga pagsulay, dayong palikod, dayong biya o dayong palayo sa Ginoo. To be with you. Unsa daw? Madawat nimo kung meditate ka sa word sa Ginoo, you will receive Him and He will be with you. Mag-uban siya kanimo, bisag naapa ka sa grabing pagsulay. Mag-uban ang Ginoo sa imuha. Katong mga disipulo ni Jesus Christ, sa diha nga natulog si Jesus Christ, lawig sila nga tugaw to mga disipulo, si Jesus Christ lang natulog ato. Biabot kanila ang grabing hangin, bagyo, balod, o unya. Nasudlag tubig ila sa kayan, hapit na sila malunod, o unya, mingon sila, usa man itong imuna ni, mga matay tani. Nataranta sila. And then, nakahuna-huna si Pedro, pukaw na to atong magtutudlo. Di pukaw nila na magtutudlo. Tabangin mi. Kay basig mga lunod tani ni, mga matay tani ni. Bangon si Jesus Christ ug ingon niya. Gistoryahan lang niya ang ang hangin ug ang tubig siya. Hunong. Ni hunong. Ingon si Pedro, nagstoryahan na silang mga disipulo. Kinsa man mga tao? Kinsa man gining tawhana nga bisan ang hangin ug ang tubig maminaw man saya. Ingon din si Jesus, lingi din sila. Kinsa pagkagamay sa inyong pagtuo. Nganong gamay man lang pagtuo? Kung imong sabton, malunod ka hato sila. Bisang pag matulog to si Jesus Christ, bisag dito mata, dito malunod. Ngano man? Musugot tayo si Jesus na malumos po siya kapin. Nanaman siya dito So di yun malunod, kaya naman si Jesus.
Bisa pagpunon sa tubig, ug muunlod na to siya. Dito sila mga matay. Kay kabalo sila, na si Jesus. Ang problema na sila, nakalimot sila, nga uban sa ilaha si Jesus. Usahain anak ka, Kristohanong ta, mga alagad sa Ginoo, dasig ka ita pag-abot sa mga hayahay na ito nga kinabuhi, pero pag-abot sa mga pagsulay, mataranta na ta. Oo naman ako ni, wala ka kay balo, naman si Jesus sa imo. Dito ka kay Jesus. Naaman ka si Jesus sa imo kinabuhi, naa sa imong kasing-kasing. Nga anong mataranta man ka? Inana ito problema. Natay sakit sa mga disipulo. Bisag kabalutan nga naa si Jesus sa ito, pag-abot sa mga pagsulay, murag wala si Jesus. Ano naman? Suluhon man dayon ang mga problema. Manang mataranta ka. Ingon niya, to be with you. And then, to protect you. Kini na mga disipulo ni Jesus Christ. Uban si Jesus sa ila. Protektahan yun sila. Ay kung mamatay na yung mga disipulo ni Jesus Christ, pasabot, dili siya gamahanan. Dili sa Diyos. Atik-atik ra yan pagka-Diyos. Nagpakaroon ingnon ra siya nga Diyos. Kabalo sila nga naa si Jesus sa ilaha. O kabalo dapat sila nga protektahan sila. Bisag unsay may tabo, bali-balihon pa ng kinabuhi nimo sa mga pagsulay. As long as naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, ikaw makalahutay og magmadaugon diha sa mga pagsulay. To heal you, aron kaayohon sa imong mga balatian, mga gibati na mga magkadaiyang mga sakit sa kalawasan. Nagkadaiyang na mga sakit nga imong naangkon diya sa imong pisikal nga lawas. Manay saad sa Ginoo. And lastly, apply what you have learned and experienced. Kanang imuha bitaw mga pagsulay sa imong kinabuhi, kung giun sa kapagluwas sa Ginoo, giun sa pagpakita sa Ginoo ang iyang gahom diha kanimo, i-apply nimo sa imong kinabuhi. Gamito nimo ni siya nga buhing testimonyo. Kaya nung mo sa ako ang message last prayer meeting, nakaning ato ang mga pagsulay, usak ka kahigayunan to witness kung unsa ka maayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung wala kay mga pagsulay, kung wala ka tay uga og mga unos sa mga pagsulay diha sa imong kinabuhi. Unsaon nimo pag-ingon karon sa imong higala, sa imong mama, sa imong papa, sa imong mga igsoon, sa imong paryente, mga kasilinganan na ang Ginoo maayo sa imong kinabuhi. Nga wa man ka makasinati ana nga maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay panahon sa mga pagsulay, dayon naman lain kag reklamo sa Ginoo. Pero kung nasinati nimo nga giluwas ka sa Ginoo sa panahon sa imong mga bagyo sa kinabuhi, mahimo kining buhing testimonyo aron mapaila si Jesucristo ang imong Dios ngadto sa mga tao nga wala muila sa imuhang Dios. Mao kini ang mahimong gamiton nimo nga ang Ginoo nagluwas kanimo. Ang Ginoo nagtabang kanimo sa panahon sa imong mga unos. Mo nang mga tao sa palibot, apil na ang naa sa imong panimalay, mahibulong gina sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, nabisag taliwala sa mga pagsulay, nagpadayon ka mang matinud-anon sa Ginoo. So diha ka makapaambit sa ilaha. Nagpadayon ka tungod kay maayo ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Yang yun ako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Dili ta exempted sa mga pagsulay, mga kasakit sa kinabuhi. In fact, si Jesus mismo nag-remind sa iyang word, ingon niya, tungod kanako pagasakiton ka mo. So, dili bot pasabot na himo kang Kristohanon kay wala na'y kasakit. Hayahay. Kung dili, doon na gyo'y pagsulay. Kay ang mga pagsulay, kabahin ka na, aron ikaw mas mulig-on pagyod sa imong pagtuo, pagsalig na kaniya. Ang imo lamang buhaton to overcome the storms in life. Ang imong buhaton aron madaog nimo kana ng mga bagyo sa imong kinabuhi igsuon is to pray always sa ato ang balaang navigator, divine navigator, and to meditate
the Word of God as our navigation lights. Ingon nga ato ang suga samtang galawig kita sa pag-alagad sa Ginoo. And then apply what you have learned and experienced. Kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung giunsa ka niya pagtabang o pagluwas, i-apply nimo diya sa imong kinabuhi. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ka Ginoo, nitaknaa karon sa kabuntagon. Mapasalamaton kami Ginoo sa imong pulong nga nagahisgot may tungod overcoming the storms in life. Dili may exempted sa mga bagyo sa kinabuhi. In fact, kanunay gid ming atakihon og unos sa mga pagsulay. Nagkalain-laing unos sa mga pagsulay. Upon thank you, Lord, sa imuhang word nga nag-remind ka namo. Na sa panahon sa panahon sa mga pagsulay, kinahanglan kaming mudangop kanimo pinaagi sa mga pag-ambo. Kinahanglan namo Ginoo nga mudangop sa imong pulong ug magtuon niini. Ug kinahanglan namong i-apply ang tanan namo nga nakatunan panahon sa mga pagsulay. Lord, tabangan nimo kami na mahimo kaming ready Ginoo. Dili lang panahon sa unos, kundi sa tanang panahon sa among kinabuhi, mahayahay man o anaa man sa unos ng among kinabuhi, mahimong andam kami sa tanang higayon o sa tanang panahon. As we go home today, ubanan nimo ang matag-usa kanamo, ampingan among mga kinabuhi diha sa dalan, ug gihatod nimo kami ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ug bisan na sa among paglawig sa kinabuhi ning mga umaabot na mga adlaw, I pray, Lord, na ubanan nimo matag-usa kanamo ug pahinumdumi sa imong pulong aron dili mawala sa pagkinabuhi ingon na Kristohanon. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan, hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakig-ambit ug ang kalinaw makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. Salamat. God bless everyone.